Nagpapatuman niya na hinlibre nga paghag-id ha bread and pastry production NC2 and Bright Spark International Training and Assessment Center Incorporated, pinagan special training for employment program STEP, han Technical Education and Skills Development Authority, TESDA Eastern Samar. Sumalakan Nelcar anakta ni CART, Operations Manager han Bright Spark International Training and Assessment Center, abrido ang programa para mga may edad nga 15 anyos pa igbaw nga karuyag magkamay-adahin kahibaro ha paghimuin tinapay nga niba pa nga pastry products. Ginpapadayon ang training ha Bright Spark International Training and Assessment Center ha Barangay Bato Oldon Bosco Center, Borongan City. Ang presenting nga batch may 25 nga scholar nga matatapos sulod hin 21 ka adlaw o 141 hours nga training. Sumalaka ni CART nga labutan libre nga training, nakakakarawat-liwat ang mga scholar hin 160 pesos nga adlaw-adlaw nga allowance samtang nagpapailarom ha programa. Katapos ang training and assessment, tatagan liwat ang mga nagtapos, hinlibre nga starter toolkits nga may da electric oven nga electric mixer, base makabulig nga pagtikang hingutiay nga negosyo. Ang Bright Spark, usa nga TESDA accredited training institution nga ginmamanduan ni School President Anafel Reyes, na himumutang ha Tacloban City ang ira main campus nga may daliwat mga sangay o branch ha Borongan City, Catbalogan City, ngan Surigao del Sur. Yan na, nagpapadayon ang institusyon hin 21 nga magkaiba-iba nga programa habugos nga probinsyan Eastern Samar, lakip nan mga bungtuhan kan Avid, Balangkayan, Dolores, ngan Borongan City. Kadungan han bread and pastry production NC2, gindudumaraliwat ang driving NC2 ha Bright Spark International Training and Assessment Center ha Barangay Bato. Dugang pa ni CART, sobra 5 kahikot nga scholarship slots ang igintalaan para ha iba-iba nga programa ha Eastern Samar. Ha bread and pastry production NC2 la, may da 1,500 nga slots nga pwede ma-avail han mga interesadong aplikante ha Bright Spark. Agud mas mapadali ang pag-abot han serbisyo ngadto ha mga komunidad nga rayo, nag-iimplementar liwat ang Bright Spark in mobile training program. Diin ang mga trainer mismo anakad to mga barangay ngan bungto base maghatag hinlibre nga paghag-id, pinaagyan koordinasyon ha mga lokal nga opisyal. Ginaghat naman ni CART ang mga residente han Eastern Samar nga magsumiter han ira aplikasyon na opisinan Bright Spark ha Barangay Bato, Borongan City, agud maka-avail han mga TESDA scholarship programs. Para habagong Pilipinas, Inhi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.